बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होने जा रही है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वक्त ख़त्म होने के बाद किसी भी उम्मीदवार या जमात को जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या इसी नौइयत की किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी के इनेकाद की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यकीन दिलाया है कि शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इंतखाबात में ये फैसला अवाम करेंगे कि पाकिस्तान की क़यादत किस जमात के हवाले करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जलसे भी हुए। नवाज शरीफ ने कसूर में नून लीग के एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन हमें इन ठोकरों और मुश्किलों से बाहर निकलना और फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है और हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में एक बड़े जलसे से खिताब किया और कहा कि अगर पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर से धरने की सियासत शुरू हो जाएगी। मियाँ साहब ने फिर रोने धोने की सियासत शुरू करनी है कि मुझे क्यों बुलाया। आसफा भुट्टो ने भी रैली से खिताब किया। आसफा भुट्टो ने यह कहा कि अवाम वादा करें, बिलावल का साथ देंगे, इक़्तिदार में आकर 5 साल में अवाम की आमदनी डबल कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो किसान कार्ड, हारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे बड़े मंसूबे लाएंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी सियासत पर बात करने का आज आखिरी दिन है, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया गया। नाज़रीन, आज तमाम तर जो सियासी सूरत हाल इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में इसी पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और खालिद क़य्यूम साहब आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि 12 बजे इंतखाबी जितनी भी उन्होंने एक्टिविटी सियासी जमातों की थी अब वो ख़त्म हो गया। जितना उन्होंने वोटर्स को मुतासिर करना था कर लिया, जो मंशूर देने थे, जो वादे दावे करने थे सब कर लिए। अब अगला इम्तहान है। तो अयाज साहब, आज तक की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में किसका पलड़ा भारी रहा? इलेक्शन कमीशन के वो जो ज़ाब्ता अखलाक है कि रात 12 बजे जलसा जुलूस कोई नहीं कर सके, उसमें थोड़ी सी तरमीम कर लेनी चाहिए। जी जी, कि रात 12 बजे के बाद आप बाकी जमातें भी कोई जलसा जुलूस या कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि एक जमात को तो ज़ाहिर है उन्होंने करने नहीं दी। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा सख्त फैसला दिया है कि किसी उम्मीदवार को हरासा न किया जाए, किसी कारकुन को हरासा न किया जाए। ज़बरदस्त, यानी कि एक दिन तकरीबन या आधे दिन की इजाज़त मिल गई उस पार्टी के उम्मीदवारों को कि वो अपनी कैंपेन कर लें। मेरे ख्याल में जितना बेहतरीन मैनेज इलेक्शन ये होने जा रहा है आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और मेरे कायद तो आपको आज बता ही चुके हैं सारे अखबारात के ज़रिए कि मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ। और अब आज ही अगर सिर्फ आप मुआजना कर लें दो तकरीरों का, एक जो कसूर में हुई और एक लाड़काना में हुई, तो यूं लग रहा था कि कसूर में को प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा है और लाड़काना में फ्यूचर ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है। ऐसे ना करें, वो तो कल स्पीच परसों होनी है ना, तो आप कह रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से ये दो तकरीरें हुई हैं, जी जी, मतलब उससे लग ये रहा कि एक तकरीर को प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कर रहा था और एक फ्यूचर ऑपोजिशन लीडर कर रहा था। क्योंकि बिलावल अगर आप देखें आखिरी दिनों में उनकी टोन खासी चेंज हुई है। कल उन्होंने बड़ी सख्त इसकी भी मजम्मत की, जो फैसला आया था आखिरी वो इद्दत के हवाले से, जी सजा। वो भी मतलब जाहिर है बिलावल का ये कहना, तो बिलावल ये जो काम कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आग से खेल रहे हैं। वो शायद अगर कहीं कोई चांस है कहीं उनके वालिद साहब का प्रेसिडेंट बनने का, तो मेरे ख्याल उसको भी वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिलावल की टोन मुझे नहीं समझ आई कि एकदम हार्श होते होते बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे चली गई। तो आज की तकरीरों को सामने रखें तो फिर सूरत हाल तो क्लियर है कि कसूर वालों की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है और लाड़कानों वालों का मुझे ऑपोजिशन लीडर। हाफिज ताहिर साहब, कसूर वाले प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं पार्टी जो है और लाड़काना वाले ऑपोजिशन। ज़ाहिर सख्त जान हमें खबरें भी देता रहता है। आपको भी लगता है बिलावल आग से खेल रहे हैं और आज के बाद ख़त्म, जितना वोटर्स को इम्प्रेस करना था सियासी जमातों ने कर लिया 12 बजे के बाद? तो कहाँ आप देख रहे हैं इलेक्शन को जाता हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बात यह है कि कोशिश की है बिलावल ने कि वो जो एक खला खान साहब की अदम मौजूदगी में है
उसको वो पुर करें। लेकिन बहरहाल पीटीआई का वोटर कितना मुतासिर होता है उससे ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। और उसके बाद देखें, इससे पहले बड़ा कुछ हुआ, बड़े बड़े तलख बयानात आए, बहुत कुछ हुआ। आप ने देखा जरदारी साहब के मुतालिक शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, उनके मुतालिक पीपल्स पार्टी क्या कहती थी। और फिर आपने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप मेरे वजीर आजम हैं और उनको वजीर आजम बनाने में इसमें कोई, यानी हमें हकीकत की दुनिया यही है कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में एक बहुत बड़ा किरदार जरदारी साहब का था। तो ये चूंकि सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती, तो बाकी अगर सदर अपोजिशन जमात का हो, वजीर आजम हुकूमत का हो, तो इसमें कोई क्या हर्ज वाली बात है। हमने पीछे देखा तो है कि पीटीआई के सदर थे और पीडीएम के वजीर आजम थे। तो मेरा ख्याल है ये परसों शाम को जब जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते होंगे और मुबारक सलामत होगी, तो उसके बाद चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। और वैसे भी सख्त जान की इत्तला ये है कि फौरन बाद 8 तारीख की शाम को या 9 को तमाम जो बड़ी पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, एक मुफाहमत की बात, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों ही मुफाहमत की बात करेंगे कि आओ मिलकर मुल्क को आगे चलाएं। और उसके अंदर जब मुफाहमत की बात दोनों तरफ से आएगी और उसमें कहा जाएगा, सर आपने कहा ना 2 बड़ी पार्टियां, तो एक बड़ी पार्टी और भी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आइए मिलकर जो है मुकदमात अदालतें देखें और मुल्क को मिलकर आगे चलाएं। और फिर उसमें देखना होगा कि वो पार्टी के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ तो पहले ही परवाज करने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर कामयाब हो गए। जो इत्तलात हैं वो यही हैं, और बाकी जो होंगे फिर देखते हैं कितने उस खड़े होते हैं। इसलिए ये मेरा ख्याल आज शाम 12 बजे के बाद मुफाहमत की फिजा चलनी शुरू हो जाएगी, अच्छी हवाएं तो चलेंगी। फिर वो तो चैंपियन जरदारी की रात को मुबारक सलामत, ठीक है आमिर साहब, 8 तारीख को मुबारक सलाम, 8 तारीख की रात को मुफाहमत की जो ये हवा है, ये मुबारक सलामत के बाद दोस्ती में बदलेगी। साहब सख्त जानू जिमनी इलेक्शन खड़ा ही कर दो इस दफा जीत जाएगा सर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ पार्टी बनाओ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। चले आमिर साहब मुफाहमत का आगाज हो जाएगा जी 12 बजे के बाद। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੀਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ इधर उधर फंसा रहे हो। आमिर साहब 12 बजे के बाद तो मुफाहमत की बातें शुरू हो जाएंगी जो हाफिज ताहिर साहब कह रहे हैं। आज तक क्योंकि इसके बाद तो जाहिर है अब सियासी जमातों का इम्तहान है कि इन्होंने 8 फरवरी इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है उस पर किस तरह से काम करना है। तो आज तक किस तरह से आप किसको कहेंगे कि इसका पलड़ा भारी है और जी ये नाकाम रहा अपनी इंतखाबी कैंपेन में वोटर्स को मुतासिर करने में, क्योंकि ये मुतासिर करने वाली भी बड़ी गेम है ना। असल में ना कुछ लोग कहते थे नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएंगे, फिर उन्होंने दावे किए वो लंदन वापस चले जाएंगे, तो वो तो खत्म होगी बात। अभी भी कह रहे हैं वो कहेंगे हम मुझे क्यों बुलाया, बहुत अभी भी कह रहे हैं आमिर साहब। हाँ, मैं यही सुन के बगैर नाम लिए ये बात कह रहा हूँ। अच्छा। और मुंतकिम मिजाज हैं जी मरियम नवाज, बड़ा नाम पे काटा है। आज उन्होंने क्या कहा है कि जनाब कोई इंतकाम नहीं, हमने बदला नहीं लेना, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो क्या ख्याल है विक्ट्री स्पीच किसकी थी ये, कौन बोल रहा था? और अयाज साहब ने तो रिजल्ट का नतीजा तो दे ही दिया कि एक वजीर आजम के तौर पे बोल रहा था और एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बोल रहा था। वो तड़प मौजूद थी कि मुझे क्या नहीं, मैं अपने नतीजे पे आऊंगा। मैंने कहा कि उन्होंने नतीजा दिया, सामने दिया ना, छुपा के तो नहीं दिया हुआ ना। अब आप जो बात कर रहे हैं कि जी पोलिंग एजेंट्स, और ये मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ 70% इलेक्शन आज रात 12 बजे के बाद शुरू होना है। ये जो 30% है ना, इस पे हम बहुत कुछ कर चुके, क्योंकि एक पार्टी जिसकी कबूलियत और मकबूलियत आपको पता है कि वो ट्विटर एक्स पे बेपनाह है, वो कल अपीलें कर रहे थे कि हमें रजाकाराना तौर पे पोलिंग एजेंट चाहिए। ये उसी तरह के हैं पोलिंग एजेंट जिस तरह जमशेद चीमा को जिमनी इलेक्शन में टिकट दिया तो उन्होंने दूसरे हल्के का प्रपोजर सेकेंडर डाल के अपने कागजात नामजदगी नाअहल करा लिए थे ताकि इलेक्शन लाहौर शहर से ना लड़ना पड़े। तो ये इतनी ही मकबूलियत है जितनी जोर लगा के बनाई गई कि जी बस पता नहीं उस दिन वोटर आएगा
وہ ساری فیک ویڈیوز بھی تیار ہو چکی ہیں دھاندلی کی قبل از وقت, وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی نے پلان کیا ہے, وہ ساتھ ساتھ آ بھی رہا ہے. تو جو کمپین ان کو نہیں چلانے دی گئی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ چلا رہے ہیں کمپین, ہم تو بڑے براہ راست کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کا نتیجہ انہیں اس الیکشن میں بھگتنا پڑا ہے. اور جو خان صاحب کہتے ہیں میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں, انہوں نے سچ یہ بولا کہ وہ پہلے کہتے رہے کہ مجھے 19 مہینے میں کسی نے جواب نہیں دیا, اور جب وقت آ گیا سزائیں شروع ہو گئی تو وہ کہنے لگے مجھے تو اٹک جیل میں آفر ہوئی تھی. اب بتائیں ان میں سے سچا میاں کون سا ہے, یعنی خان صاحب اٹک قلعے والے یا خان صاحب اٹک جیل والے یا اڈیالہ جیل والے؟ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے جو لوگ جیتنے والے بھی ہیں آزاد, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں. وکیلوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وکیل کبھی مفت کا نہیں ہونا چاہیے. ان کو جج صاحب بار بار کہہ رہے تھے خان صاحب اپنے وکیلوں سے کہیں کیس لڑے, کیس نہیں لڑ رہے تھے وہ سارے ٹکٹ لے کے, جو علیمہ خان نے بھی کہا تھا. میں سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے نشان نہیں ہے, پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لیکن 8 فروری کو وہ کہتے ہیں سرپرائز ہوگا. تو وہ بلاول بھی تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں نہیں بننا ہے, تو وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چوتھی دفعہ بنا کے کیا کر لیں گے, وہ تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. مطلب جنہوں نے کمال کام کیا کل کراچی میں کہ جی 15 سال کی حکومت کے بعد وہ کراچی والوں کو کہتے ہیں, فیصل حسین کو کہتے ہیں کہ مجھے 5 سال دو تو میں تمہارا حالات بدل دوں گا. مطلب کمال اس پہ ہے کہ جی 15 سال آپ ایک پورے صوبے پہ براہ راست حکومت کر رہے ہیں, اور آپ نے کراچی کو کچھ نہیں دیا, تو پھر آپ نے کیا دیا. اب آپ آگئے جناب اس کے اوپر کہ جناب پولنگ ایجنٹس ہو گئے, جس نے پلان کیا ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی میچ نہیں ہے, انہوں نے پلان کیا اور وہ بہت آگے ہیں اس سے. ان کو 4-5 سیٹوں پہ صرف ٹف ٹائم ہے اندرون سندھ, جیتنا ہارنا اس کے بھی بعد ہے. پی ایم ایل این نمبر 1 پہ کھڑی ہے, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, اور پھر باقی سب جو ملیں گے کیونکہ آزاد رہیں گے وہ 72 گھنٹے, ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو آزاد رہ جائیں گے, باقی سب اپنے صوبے اور مرکز کے حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹیاں جوائن کر لیں گے. فیصل صاحب, جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ 30% کام تھا سیاسی جماعتوں کا, اس کے بعد اصل امتحان شروع ہو گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر, آپ نے مینیفیسٹو بھی دیکھے, سب کی باتیں بھی سنی, خاص طور پر آپ چونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ بڑی ایکٹیو, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی متحرک قسم کی کیمپین بھی چلائی ہے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ انتخابات کے بعد تو پھر ملک میں بہت ہی اچھا ہونے جا رہا ہے, سیاسی معاشی استحکام آج سے شروع ہو جائے گا آنا؟ فیصل صاحب دیکھیں, کئی بڑی پارٹیاں ہیں جو سندھ میں حصہ لے رہی ہیں. پیپلز پارٹی ہے, جی ڈی ہے, ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے. لیگ اس طرح نہیں لے رہی, بہرحال ان کے بھی امیدوار موجود ہیں. اگر ایم کیو ایم والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے, ہم تو جیت جائیں گے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہماری بھی بات ہو گئی ہے, ہم بھی جیت جائیں گے. کس سے مزے کی بات ہے, جی ڈی اے والے کہہ رہے ہیں ہماری بھی بات ہو گئی ہے, آئندہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ ہمارا آ رہا ہے. آپ سے بات ہوئی تھی نا, سب کی بات ہو گئی ہے, سبھی جیت رہے ہیں. یہاں تو نہیں, وہ عوام کی بات کر رہے ہیں نا, عوام سے بات ہو گئی ہے, عوام سے یہاں کوئی بات نہیں کرتا. جی عوام سے ہی بات ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کے میں نے حافظ نعیم سے پوچھا یا سب کی بات ہو گئی, آپ کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولا نہیں ہماری, حافظ نعیم نے کہا نہیں ہماری بات تو نہیں ہوئی. تو حافظ نعیم تو بہرحال پھر نہیں جیت سکتے کہ ان کی تو عوام سے بات نہیں ہوئی. ان لوگوں کی کیونکہ بات ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تینوں پارٹیوں کے وزیر اعلیٰ آ جائے 3 مہینے کے لیے, یا کوئی ان کی کوئی مشترکہ کوئی حکومت آ جائے. اب یہ عامر بھائی وہاں پنجاب کا, اسلام آباد کا بتائیں گے وہاں کس کی بات ہوئی ہے, وہاں کون جیتے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں. نہیں, میری تو اپنی بات ہوئی ہے. ہاں, عامر بھائی کی اپنی بات ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اگر عامر بھائی لڑتے تو یہی عامر بھائی کی بات ہو گئی ہے, یہ بھی جیت جاتے. نہیں, الیکشن کے لیے نہیں بات ہوئی یار, میں تو رزلٹ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنی اسکرین پہ لائیں. یار اپنی ٹیم سے بات ہوئی ہے کل سارا دن, آج سارا دن لگایا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, نمائندوں کے ساتھ, کے ساتھ, ایسی کی تیسی یار. صاحب آپ کور بڑا اچھا کر رہے ہیں, جانے رزلٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کی بات اس لیے نہیں مان سکتا. نہیں, میری بات اپنے ہی لوگوں سے ہوتی ہے, میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو کل سے لے کے اب تک لگے ہوئے ہم کہ یہ پورا کرنا ہے, یہ پورا کرنا ہے. کہیں خالد قیوم صاحب غائب ہو جاتے ہیں, کہیں اجمل ستار صاحب غائب ہو جاتے ہیں, ہم تو انہی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کام کر رہے ہیں. چلیں فیصل صاحب, اگر عامر صاحب کی میں بات کو اس لیے مسترد کرتا ہوں, رد کرتا ہوں, اگر عامر صاحب کی بات ہو گئی ہوتی تو عامر صاحب کا رزلٹ مل گیا ہوتا.
اس لیے رزلٹ بتا تو دیا انہوں نے آپ کو یار، رزلٹ کی تو پریڈکشن میں نے دے دی ہے یار، بتا دیا انہوں نے رزلٹ آپ کو، پریڈکشن میں دے چکا ہوں آپ کو۔ ملا ہو جو انہوں نے بتایا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ بھی بات، آپ کی بھائی سے بات ہوئی کہ نہیں؟ بات بھی کراتے ہیں، آپ کی بھائی سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں میں بھائی لوگوں کی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں بھائی سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بتائیں۔ فیصل صاحب وہ میں کل جا رہا تھا، ایک ڈالا میرے آگے سر آپ کو ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے ڈالے سے۔ فیصل صاحب نہیں، ہم تو آپ کو پتا کراچی میں ویسے ہی اگے پیچھے ڈالے ہوتے ہیں، سوچنے سے پہلے 100 بار سوچتے۔ جی بالکل مکمل کریں، میں پھر خالد دیکھیں اب کل جیسے اپنا حافظ صاحب تھے، ان کے سک جان کی بھی بات ہو گئی تھی، انہوں نے ہی پورا سب کچھ بتایا۔ آج سک جان نے ان کو مزید بتایا کہ 8 فروری کی رات کو 12 بجے کے بعد کس نے کیا کیا گفتگو کرنی ہے، اس حد تک جو ہے نا بات ہوئی بھی ہے، سب کی بات ہوئی بھی ہے، لکھا انہوں نے اسکرپٹ۔ آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی اور ایک میری، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ باقی ایاز صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، فیصل بھائی محنت کیا کرو تاکہ آپ کو پتا چلے۔ چلے خالد دعا فیصل بھائی سے کہے، سک جان محنت کرتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب تاڑے تے الزام لگ رہے ہیں اسکرپٹ حافظ صاحب ایسی محنت دعا فیصل بھائی سے کہے، میں نے کہا دعا فیصل بھائی سے کہے میرے اوپر اور عامر الیاس رانا صاحب پہ الزام نہ لگائیں، یہ بھی محنت کریں۔ فیصل صاحب آپ کے لیے مشورہ ہے جی، آپ محنت کریں سر جان کی طرح۔ یہ پہلا، وہ کہتے ہیں پاس یہ پہلا الیکشن ہے، جی یہ پہلا الیکشن ہے کہ جو محلے میں، گلی محلے کا جو کارکن ہے نا وہ بھی گھوم رہا ہے نا، تو وہ بھی کہتا پھر رہا ہے اب کی بات ٹینشن نہیں ہے، بات ہو گئی ہے 30 سیٹیں آ جائیں گی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ خالد قیوم صاحب سب کی باتیں ہو گئی ہیں، سب کو پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی کیمپین 12 بجے ختم، اس کے بعد کیا گیم سٹارٹ؟ ہاں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دو جو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں پارٹیوں کی قیادت نے بڑی ہی مؤثر کمپین، انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے پہلے انتخابی مہم شروع کی، اس کا آغاز کیا، اور ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کی طرف رہا، لیکن پھر نون لیگ تاخیر کے ساتھ آئی، لیکن نون لیگ نے بھی بڑی مؤثر کمپین چلائی، بڑے جلسے کیے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا جو اصل دار و مدار ہے، الیکشن کی جو اصل ڈیپینڈنس ہے، وہ الیکشن ڈے کی جو پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے، الیکشن ڈے کی مینجمنٹ ہے، اس پر ہے۔ اور جو پارٹی بہتر طریقے سے الیکشن ڈے پر جو ہے وہ پولنگ ڈے پر مینجمنٹ کرے گی، وہ پارٹی جو ہے وہ بہتر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں یہ بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی اس حوالے سے دونوں پرانی پارٹیاں ہیں، اور دونوں کی پولنگ ڈے کے حوالے سے، پولنگ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے شروع سے ہی ایک اچھی اسٹریٹجی اور حکمت عملی رہی ہے۔ اور اس کا فقدان جو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے، چونکہ نئی پارٹی تھی، اس طرح ان کا تجربہ جو پولنگ ڈے پر جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اور اس الیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت لگ رہا ہے وہ پولنگ ڈے کی جو مینجمنٹ ہے، وہ لگ رہا ہے کہ آیا ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ہر پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بلاول بھٹو کی بات سن رہے تھے، ان کی تقریر سن رہے تھے، تو اس میں بھی وہ واضح کر رہے تھے سب سے زیادہ جو زور دیا جا رہا تھا ان پر، وہ فارم 45 پر دیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو ہدایات دے رہے تھے کہ آپ نے فارم 45 لے کر اٹھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے، ان کے جو آزاد امیدوار ہیں، ان کو بھی شاید اسی طرح کی ہدایات ہے۔ اور ایک اور فارم ہے جس کو شاید ہم بھول جاتے ہیں پولنگ ڈے پر، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے فارم 46۔ اور فارم 46 جو ہے اس میں یہ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر جو ہیں پولنگ سٹیشن پر آئے، ان میں کتنے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ استعمال ہوئے، کتنے جو ہیں وہ ضائع ہوئے، کتنے ٹینڈر ووٹ تھے، کتنے ووٹ چیلنج ہوئے۔ یہ جو فارم ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈے کے حوالے سے، نتائج کے حوالے سے انتہائی جو ہے
वो अहम है। और इसी हवाले से पार्टियों का अब ये जो आज और कल का दिन है, ये पोलिंग मैनेजमेंट पर, इलेक्शन डे की मैनेजमेंट पर जो है वो तैयारियों पर फोकस जो है वो नजर आता है। बिल्कुल नाज़रीन, लेते हैं क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप ज़ाहिर एक्सपर्ट शो देख रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर इंतखाबात में जब चंद घंटे बाकी रह गए हैं तो हमारे तज्ज़ियाकार भी मुख्तलिफ मूड में नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रेडिक्शन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि किस जमात का पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है और कौन नहीं। इस वक्त नाज़रीन बड़ी जो बात हो रही है वो धांधली को लेकर हो रही है कि क्या वाकई साफ़ और शफाफ इंतखाब होंगे। अच्छा, वक्त का आप सब ने ख्याल रखना है। खालिद क़य्यूम सय्यूम साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अभी हम सुन रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि इस दफ़ा अगर कोई भी हेरा फेरी हुई तो मैं पीछे तक जाऊंगा, ये बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब का वो जिक्र करें तो क्यों उनको इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इंतखाब चोरी कर लेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उनके साथ जो इंतखाबात के हवाले से हादसात हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। आप इलेक्शन 88 को उठाकर देखें तो पीपल्स पार्टी को इसी तरह के मसाइल का सामना हुआ। आप 90 के इंतखाबात IGI के दौर के से निकाले, उस वक्त भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल का उनको सामना हुआ। आप 2002 के इंतखाबात में जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ इसी तरह के मसाइल का शिकार हुआ। चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंतखाबात के हवाले से मसाइल का शिकार हुए हैं, इस वजह से जो खदशात का ज़्यादा इजहार बिलावल भुट्टो कर रहे हैं वो माजी में पीपल्स पार्टी को जो मसाइल रहे हैं उनको सामने रखकर बात करें। जी आमिर साहब, एक तो इस पर भी क्विकली कमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई सियासी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हमारा मुल्क दाखिल हो जाएगा 8 फरवरी के बाद? देखें, पहले जो खालिद साहब ने बात बताई कि बिलावल के इतराज़ात हैं ज़्यादातर पंजाब पे, लेकिन यही काम उन्होंने अपने मुकाबले में लड़ने वालों के लिए सिंध के लिए किया हुआ है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट साथ साथ चल रहा है, कहीं आपको फेवर रही है, कहीं पे आपके लिए ज़मीन नामवार है। फिर पंजाब में आपके कैंडिडेट कितने हैं कि आप ये बात कर रहे हैं? नहीं है, ठीक है। और जो हुकूमत आने वाली है बहुत टफ टाइम होगा हमारे आप सबके लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी। आने वाली गवर्नमेंट भी किसी उस शाख पे नहीं बैठी होगी जहाँ पे कुछ सब कुछ सुकून से होगा। बहुत टफ टाइम है पाकिस्तान के लिए। अगर हम सब मिल के चलेंगे और मिल के ही हुकूमत चलाएंगे तो काम चलेगा, वरना हम फंसे हुए हैं। जी अयाज साहब, देखिए, बात तो ये की जा रही है कि 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए एक स्टेबल। लेकिन जिस तरह का ये इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह ना करे, मुझे खदशा है कि ये शायद शॉर्टेस्ट स्टेंट हो किसी असेंबली का और ये ज्यादा देर ना चल सके, जिस तरह का मुझे अनरेस्ट नजर आ रहा है। जी हाफिज साहब, देखिए, अच्छी दुआ करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि एक इंसानों की तदबीरें हैं और एक अल्लाह की तदबीर है। हकीकत यह है कि जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम की जरूरत है। मैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हालात को देखते हुए कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप देखें, अभी कल ही हमने 10 लाशें डेरा इस्माइल खान में अपने सिपाहियों की उठाई हैं। दहशतगर्दी भी है, मुआशी इस्तेहकाम की भी जरूरत है। तो अल्लाह करे को ऐसा रास्ता निकले जो मुझे नजर आ रहा है कि एक मुफाहमत की कोशिश होगी, सबको एक टेबल पे बिठाने की कोशिश होगी और अल्लाह करे उसमें कामयाब हो जाए। फैसल साहब, ये मुफाहमत जो है वो टेक्नोक्रेट सेनेट जवाब दिया है ना, एक लफ्ज में तो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन होना ही चाहिए, जिसकी भी हुकूमत आए, जिस तरीके से भी आए। अब हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम तरीन बात जो है ना वो हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए। और पाकिस्तान को किस तरह मजबूत करना है, पाकिस्तान को किस तरह मुस्तहकम करना है, हमें नई हुकूमत को ये देखे बगैर कि वो किस तरीके से आई है, उसका हाल क्या है, माजी क्या है, उस हुकूमत को बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी नहीं आती, किसी और की आती, हमें और आपको क्या फर्क पड़ना था। भाई, जिस हुकूमत से भी हमारे घर के गुर्बत खत्म हो जाए, माशी मसाइल हल हो जाए, ये बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए, ये गैस का बिल जो है, बिजली के बिल और गैस के बिल का जो फर्क खत्म होता चले जा रहा है, ये किसी तरह से ये चीजें कम हो जाए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी वज़ीर आज़म किसने बनना है, किसने नहीं बनना है, यार ये हमारे आपके लेवल का सवाल ही नहीं। सोलर लगवाओ। तो हमें बस ये दुआ करनी चाहिए, कोई भी अच्छा दुआ, एक बात तो अल्लाह पाक इनकी हुकूमत को कामयाब करे। बस ये फिर जान की साह ले लें। 8 तारीख की रात को
8 तारीख की रात को मुफाहमत की बात मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, मुफाहमत की दावत मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, ये नोट करके रख ले। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड में रखते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।